वेलकम टू आवर प्रमीला UPSC OPSC पाथ यूट्यूब चैनल को। आज तो विलम्ब हो जाइए तथापि आज मु क्लास नापी मनस्थ कर बुझेगा ना नहीं। देखो ना हूँ ठीक समय उठे ठीक समय शोबे उठा मात्र ही पानी पीवा। आ गोटे देखु जितेबाला भी आप मोबाइल जदि धरी शुवा पूर्वर ताले हूँ आपड़ ताको अवॉइड करेंगे जहाँद्वारा कि हूँ स्क्रीन लाइट ऊपर प्रभाव पड़ला आप लेट्रे उठे। तेणु आपड़ शपथ नियंतु जे आज मोबाइल लाइट व स्क्रीन लाइट माने दूरे रे बुझेगा ना नहीं। देखो नेक्स्ट मु आलोचना करी ना हूँ देखु वोमेन रिलेटेड कोटेशन। वोमेन इज द कंपेनियन ऑफ मैन गिफ्टेड विथ इक्वल मेंटल कैपेबिलिटी बाय महात्मा गांधी। Lifestyle is not competition between man and woman, it is the collaboration by David Fahrenheit। बुझेगा तापर हूँ देखा ह्यूमन राइट आर वोमेन्स राइट एंड वोमेन्स राइट आर ह्यूमन्स राइट बाय हिलारी क्लिंटन। कोटेशन ऑन हेल्थ इज दैट इज रियल वेल्थ and not piece of gold and silver by Mahatma Gandhi। Every human being is author of own health or disease by Gautam Buddha। Health is the greatest of human blessing। Quotation on environment बुझेगा अर्थ प्रोवाइड enough to satisfy every man's needs बुझेगा ना। अर्थ प्रोवाइड enough to satisfy every man's needs बुझेगा ना। देखा तापर हूँ देखु मो कहबार कथा यह जे आपण मैंने निश्चिंत रूपे या विश्वास करेंगे बुझेगा ना। ता सहित हूँ क्लास कर चलिए कारण हूँ आउ एग्जाम बहुत कम दिन रहा मेन्स एग्जाम आउ अल्प दिन रहा तेणुकिना आपण मैंने रेडी हो जातु बुझेगा ना नहीं। ना हूँ अर्थ प्रोवाइड एनफ टू साटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बुझेगा एवरी मैन्स नीड बट नॉट बुझेगा बट नॉट एवरी मैन्स ग्रेड बुझेगा एवरी मैन्स ग्रेड बुझेगा बाय महात्मा गांधी। फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट वी डू इन प्रेजेंट बाय महात्मा गांधी। थाउजेंड हैव लिव विदाउट लव नॉट वन विदाउट वाटर WH अर्डन बुझेगा। द वर्ल्ड इज नॉट आवर गिफ्ट्स वी होल्ड इट ट्रस्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन बाय कॉफी आनंद। कोटेशन ऑन एग्रीकल्चर इफ द फार्मर इज रियल रिच देन सो इज द नेशन बुझेगा ना। देखु यही कोटेशन टाक मन रखापी पड़ो। ए फार्मर इज मैजिशियन हु प्रोड्यूस मनी फ्रॉम द मड। इफ एग्रीकल्चर goes wrong nothing else will have to change the right in the country। Quotation on education education is power information is liberty education is the promise of progress in society in every family by Kofi Annan। Share your knowledge if it is a way to achievement immorality by Dalai Lama। Education is the most powerful weapon which can use to change the world। देखो if you plan for a year sow rice if you plan for a decade plant tree if you plan for a lifetime educate people। A Chinese proverb an investment in knowledge pay the best interest बुझेगा। an investment in knowledge pay the best interest बुझेगा। an investment in knowledge pay the best investment बुझेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन एजुकेशन इज द सिंपल द सोल ऑफ सोसाइटी बुझेगा। एजुकेशन इज द सिंपल सोल ऑफ द सोसाइटी इट passes from one generation to another। लिटरेसी इज ए ब्रिज फ्रॉम माइजरी टू होप बाय कॉफी आनंद। कोटेशन ऑन हेल्थ बुझेगा ना। यहाँ पढ़े हेल्थटा पढ़े तापर हूँ इमाजिनेशन बुझेगा ना। इमाजिनेशन उपर जदि कहबी आइडिया एंड इमाजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज नॉलेज इज लिमिटेड इमेजिन एनसाइक्ल द वर्ल्ड बुझेगा बाय आइंस्टाइन। कोटेशन ऑन लीडरशिप where there is no vision the people perish। Quotation on democracy democracy is the worst form of government except for the all other by Winston Churchill। Democracy is not form a government but form a social organization by Ambedkar। Democracy is the government of people by the people for the people and Abraham Lincoln former American president। No family has taken place in history of the world
in a functioning democracy. Amartya Sen. Quotation on happiness. Happiness is when what you think, what you do, तापर होची what you are doing in harmony. बुझेला ना. Happiness is when what you think, what you say and what you do are in happy. My Mahatma Gandhi. Happiness is not something ready-made, it comes from own action. बुझेला ना. By Dalai Lama. देखो कोटेशन ऑन पैट्रियटिज्म माने होची देशभक्ति ऊपर आसीबो जदी वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली बाय महात्मा गांधी आई वांट टू पीपल टू बी इंडियन फर्स्ट इंडियन लास्ट एंड नथिंग इल इज बॉट बाय इंडियन बुझला बाय अंबेडकर द कोटेशन ऑन पीस एंड ग्लोबल वायलेशन इज द लास्ट रिफ्यूजी ऑफ द इनकॉम्पिटेंट बुझला पीस स्टार्ट विद इन द रेडियस आउट सोसाइटी कोटेशन ऑन द love is composed of single soul inhabited to two bodies by Aristotle. Quotation on science and technology. Temper and technology. Technology is the best when it brings people together. Technology is a useful servant but a dangerous master. बुझला technology is a useful servant but a dangerous master. Quotation on a individual capability of self improvement character. बुझला ना ताले होची कैरेक्टर ऊपर जदि आसीबो सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऊपर जदि इफ यू बिलीव लिविंग इन ए रेस्पेक्टफुल लाइफ यू बिलीव सेल्फ हेल्प व्हिच हेल्प यू बेस्ट हेल्प बुझला ना इफ यू थिंक आर टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस ट्राई टू स्लीपिंग विथ ए मॉस्किटो कैरेक्टर इज लाइक ए ट्री रेपुटेशन इज लाइक ए शैडो द शैडो व्हाट यू थिंक ऑफ इट द ट्री इज रियल थिंग बुझला भाई अब्राहम लिंकन बुझला ना नेक्स्ट देखा होची कोटेशन ऑन कैरेक्टर बुझला ना कैरेक्टर में ऑलमोस्ट कॉल मोस्ट इफेक्टिव मीन ऑफ परसुएशन बुझला ना कोटेशन माने होची ऑन विस्डम सोशल साइंस इज ऑर्गेनाइज नॉलेज विस्डम इज ऑर्गेनाइज लाइफ बाय इमानुएल कांट मोरल एथिक वैल्यू ट्राई नॉट टू बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस बट try not to become a man of success but rather try to become a man of value by Einstein बुझला ना try not to become a man of success but try to become a man of value by Einstein बुझला the mind is everything what you think you become by Buddha बुझला ना quotation on kindness compassion love alternate be kind whenever possible it is always possible by Dalai Lama. Anger is tolerance or the enemy is correct understanding by Mahatma Gandhi. The highest result of education is toleration by Helen Keller. Quotation on free speech, liberty and freedom. The success of a society is to evaluate primarily by freedom that member of society enjoy by Amartya Sen. बुझला ना नेक्स्ट आसीबो होची कोटेशन ऑन महात्मा गांधी ताले देखिबा होची होयर there is love there is life hate the sin love the sinner बुझला the weak never can forgive forgiveness is attribute to the strong that was a quotation on simplicity is the ultimate sophistication Leonardo da Vinci quotation on superstition fake news be aware of false news it more dangerous than ignorance poverty and equality poverty is the worst form of violence by Mahatma Gandhi extreme poverty is a threat of human security where everywhere बुझला extreme poverty is a threat to human security everywhere by Kofi Annan poverty is the parent of revolution and crime बुझला ना एमती सब रहिबा तापर देखो नेक्स्ट होची स्टोरी केमती केमती ऐड करबा से विषय जानिबा देखो देखा ए गोटे डेमोक्रेसी रिलेटेड होची गोटे होची philosophical essay democracy is not only about the election but it is good governance and after election बुझला ना ताले होची this is very important governance polity and ethics as a theme बुझला ना like core idea democracy has two stage बुझला ना गोटे होची political democracy गोटे होची substantive democracy political democracy रे होची representative government for substantive रे होची governance accountability welfare justice development
voting is an event, democracy is continuous process ବୁଝିଲା votingଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି democracy why the election are essential ବୁଝିଲା ନା free and fair provide political legitimacy ବୁଝିଲା peaceful transfer of power popular participation accountability through the voter ବୁଝିଲା ନା ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି constitutional government ବୁଝିଲା ନା in India article 326 provide the constitutional basis of the election right and audit suffrage therefore no election no representation democracy only election incomplete democracy बुझेला ना तापर देखिबा होची what happen after election the real thing beginning after the government is formed बुझेना citizens expect good governance transparency accountability responsiveness rule of law participation efficiency inclusive development बुझेला constitution vision बुझेला the elected governance is not merely expected to win election it must within the constitutional framework preempt justice liberty equality and fraternity fundamental right बुझेला protect individual freedom and dignity defeats with the broader socio-economic objective of the governance बुझेला election versus governance election होची periodic हेतला बेले governance होची continuous political participation रहे governance रे होची administrative participation close government deliver government बुझेला choose government बुझेला तापर होची gives legitimacy demonstrate performance 5-year cycle बुझेना साइकिल रे रहला पर होची एवरीडे रेस्पोंसिबिलिटी vote oriented हेतला बेले गवर्नेंस होची सिटीजन्स ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन द्वारा इलेक्शन हेतला बेले एठी होची सर्विस डिलीवरी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हेतले एठी होची एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी बुझेना द बैलेट डिटरमाइन हु गवर्न गवर्नेंस डिटरमाइन हाउ वेल द पीपल गवर्न बुझेना प्रॉब्लम ऑफ द इलेक्शन सेंट्रिक डेमोक्रेसी वोट बैंक पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टी में प्रायोरिटीज तापर होची इलेक्टोरल अरिथमेटिक तापर होची मोर देन गवर्नमेंट प्रायोरिटी तापर होची फ्री बीज एंड फिजिकल स्ट्रेस स्ट्रांग टर्म इलेक्टोरल प्रोमिसेस में sometimes undermine physical sustainability productive investment long term development better approach बुझेना welfare fiscal responsibility plus empowerment money power बुझेला high campaign expenditure can disturb political competition तापर होची muscle power बुझेला ना muscle power criminalization of politics weaken rule of law public trust and governance तापर आसी होची identity politics caste religion regional consider can dominate development issue short termism government may prefer visible project with immediate electoral benefit over reform whose benefit emergency after May year the biggest problem governance deficiency India conduct election successfully but still face poor governance healthcare learning unemployment manipulation तापर होची cooperation delay in justice weak governance and infrastructure तापर होची देखिवा होची ना होची environmental degradation administrative inefficiency तापर देखिवा होची ना होची electoral democracy must evolve into development participatory governance Gandhian perspective Gandhi concept of was deeply decentralized बुझला मु जो कहूची ना होची डिसेंट्रलाइज विषय रे कहितले होची गांधी ग्राम स्वराज विषय रे तांकर हिंद स्वराज विषय रे मध्ये लिखिचंती बुझला डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर सेंट्रलाइज पावर लोकल पार्टिसिपेशन जेमती लोकल पार्टिसिपेशन केमती रहउची ग्राम सभा वार्ड कमिटी बुझेला ना तापर होची ब्लॉक लेवल मीटिंग रे होची जेमती पीपल मानकर रिप्रेजेंटेटिव जेमती होची सभ्य समिति सभ्य मेंबर मानकर चेयरमैन द्वारा से माने मध्ये मीटिंग करचंती बुझेला लोक मानकर कथा असुविधा जणाउचंती सेही अनुसार होची एटा कहबा होची लोकल पार्टिसिपेशन तापर होची एम्पावरमेंट ऑफ
ग्राम सभा रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस डेमोक्रेसी सेल्फ गवर्नेंस बुझेना 73rd आउ 74th रे आसिला 243 जी रे होची आमर होची कौन कला रिजर्वेशन कथा कहगला ओमेन मानकर 33% रिजर्वेशन से भाया नारी शक्ति बंधन अधिनियम रे आमर होची रिजर्वेशन कथा कहई बुझेला ना यही सब है आम लिखिपर बुझेला ना तापर देखते हूँ लोकल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी आफ्टर इलेक्शन रे हूँ पंचायत आ म्युनिसिपालिटी इलेक्शन है कौन करें सब कम ना हूँ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन लोकल रोड हाउसिंग पब्लिक हेल्थ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल वेलफेयर उपर काम कर ग्राम सभा इज द स्पेशली इम्पोर्टेंट बिकज इट एनेबल डायरेक्ट सिटीजनशिप पार्टिसिपेशन तापर आसब हूँ digital governance technology can convert democracy can periodic activity into a continuous relationship e-governance citizen digital governance example dbt online certified digital grievance redressal online service deliver digital payment public dashboard result is less discrimination less cooperation fast delivery greater trust social audit ऊपर रहिबा A powerful example is a most election democracy citizens should not merely vote for representative. They should also ask where did the public money go. Social audit under the program such as Manrega strengthen transparency, communicative participation, accountability. बुझेला डेमोक्रेसी इनफॉरमेशन आरटीआई इनफॉरमेशन एक्ट जमती रही ट्रांसफर सिटीजनशिप फॉर्म टू पासिव बेनिफिशियरी इनफॉरमेशन अवेयरनेस क्वेश्चनिंग अकाउंटेबिलिटी बेटर गवर्नेंस उपर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस कौन देखा ना होचे जमती गुड गवर्नेंस मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन नॉट गवर्नमेंट ओवर सिटीजन्स बुझेला इंपोर्टेंट प्रिंसिपल होची सिटीजन कैरेक्टर ग्रीवेंस रेड्रेसल टाइम बाउंडिंग सर्विस अकाउंट एक्सेसिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी रेस्पॉन्सिवनेस इंक्लूसिवनेस बुझेला डेमोक्रेसी एंड vulnerable ground a democracy cannot be judged only by the number of people voting do you weakest section actually have the voice and accessible special attention is required for women child tribal community person with disability elderly monitoring migrant economically weakness social section this concern democracy with substantial equality ओडिशा एग्जाम्पल फॉर यूजर ओएस बुझेला ना कौन सब एग्जाम्पल मिशन शक्ति फाइव गवर्नेंस बुझेला ना एमती ताको मु मन रखिछ हला टी टेक टीम हला टी रो होची टेक हला टीम हला टी टेक टीम बुझेला ट्रांसफॉर्मेशन एस रही ट्रांसपेरेंसी एस ये हूँ एफपी मन रखी बोला पीएफ वा हूँ एफपी करना मन रखी एफ रे हूँ ट्रांसफॉर्मेशन पी रे हूँ ट्रांसपेरेंसी है तापर हूँ टी 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 रे हूँ टीम वर्क तापर हूँ टेक रे हूँ टेक्नोलॉजी टीम रे हूँ टाइम बुझेला एमती के मन रखी आपण मध्य सेमती करके मन रखते मो सरकार सिटीजन्स फीडबैक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी सर्विस इम्प्रूवमेंट ग्राम पंचायत ग्राम सभा लोकल पार्टिसिपेशन डिसेंट्रलाइज ग्रासरूट लेवल तापर हूँ रोल ऑफ सिविल सोसाइटी सिटीजन कैन सोसाइटी कंडक्ट सोशल ऑडिट मॉनिटरिंग स्कीम राइज पब्लिक अवेयरनेस एडवोकेट एडमिनिस्ट्रेटिव वनरेबल ग्रुप रोल ऑफ मीडिया रोल कौन रहा ना हूँ इलेक्शन स्टेपेड फोकस ऑन पॉलिसी एनालिसिस परफॉर्मेंस एवल्यूएशन फैक्ट चेकिंग गवर्नेंस फेल्योर पब्लिक एक्सपेंडिचर सिटीजन्स ग्रीवेंस उपर प्रॉमिस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन आउटकम पब्लिक ऑडिट यही भाया सब देखादेव ना हूँ देखो 5P मॉडल ना हूँ पी रे हूँ 5P प्रॉमिस पॉलिसी परफॉर्मेंस पब्लिक फीडबैक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बुझेला प्रॉमिस पर बुझे पर पब्लिक फीडबैक पब्लिक अकाउंट पीएफ एमती मन रखी बुझेगा प्रे हूँ प्रॉमिस पॉलिसी पर परफॉर्मेंस
बुझेगा ना पब्लिक फिडियास पीएफ तापर होची पीएफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बुझेगा ना अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी मानकर एमती रखो इलेक्टोरल रिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक अकाउंट स्ट्रॉन्गर डिस्क्लोजरमेंट रिक्वायरमेंट criminalization of politics, inter democracy in political party, stronger election commission, greater voter awareness, transfer campaign expenditure बुझेगा administrative reform राशिव होची good governance require a professional and accountability bureaucracy key reform civil service capacity performance management training technology delegation citizens feedback outcome based evaluation better governance judicial and public रिफॉर्म एमती रहिबा पब्लिक रिफॉर्म इम्पार्शियलिटी इन्वेस्टिगेशन सिटीजन फ्रेंड पॉलिसी जुडिशियल रिफॉर्म टाइमली जस्टिस एक्सेसिबिलिटी रिड्यूस ऑफ पेंडेंसी लीगल एड द ट्रू टेस्ट डेमोक्रेसी इज नॉट merely who get elected but whether the ordinary citizens are often justice without fear or favor democracy and participation deliberation a mature democracy should not reduce citizens to voter once every 5 years तापर citizens should also be taxpayer beneficiary participant watchdog voter तापर community leader बुझेला वे फॉरवर्ड होची 6A मॉडल बुझेला 6A मॉडल रे कोन रहउची ना होची देखो अकाउंटेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस ऑटोमेशन सोशल एसोसिएशन ऑडिट बुझेला एमती सब रहुची देखो डेमोक्रेसी रहउची इलेक्शन रहउची रिप्रेजेंटेशन मैंडेट लेजिटिमेट गवर्नेंस रहउची इंप्लीमेंटेशन अकाउंटेबिलिटी सर्विस तार मिसिगल होची इलेक्शन और गवर्नेंस रहउची जो कंपोनेंट मिसले गुड गवर्नेंस केते बेल कहा जीवन होची जस्टिस इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट सिटीजन वेलबीइंग हेबो ले कहा जीवा एमती की लेखिबे बुझेला ना देखंतु एटा गोटे होची देखिबा होची जीएस पेपर 1 एबे मु पढेबी क्रोनोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ ओडिशा कलिंग और टेंपल आर्किटेक्चर बुझेला ना देखंतु तापर कौन हम ना होची देखंतु 7th ରୁ 8th सेंचुरी होची कौन होची शैलब्धव एर्लियर फेज बुझेला ना तापर होची 8 ରୁ 10th हला होची ना कौन हला ना होची भौमकर बुझेला ना 10th ରୁ 11 रो कौन हला ना होची समवंशी 11th ରୁ 13th कौन हला ना होची ईस्टर्न गंग बा जाउची कम्युनिकेशन ऑफ मोनुमेंट फेज बा होची एटा को समवंशी कहबा मैच्योर फेज भौमकर को कहबा ट्रांजिशन फेज बुझेला ना दाबे शैलब्धव को कहबा होची ना होची अर्ली फेज बुझेना 7 ରୁ 8 8 ରୁ 9 9 ରୁ 10 बुझेला ना 7 ରୁ 8 8 ରୁ 9 10 ରୁ 11 बुझेला 12 ରୁ 11 ରୁ 13 बुझेला एमती हेची बुझेला ना नहीं ताले होची देखिबा होची 7 ରୁ 8 8 ରୁ 9 8 ରୁ 10 बुझेला 7 ରୁ 8 बुझेला 8 ରୁ 10 बुझेला ना तार होची 10 ରୁ 11 बुझेला ना 11 ରୁ कौन हबो ना 13 बुझेला ना एमती हेबो तार सिंपल रेखा फास्ट होची कौन हेची ना होची 7 ରୁ 8 मु एमती की मन रखछे 7 8 रे गुटे गैप रहला एठी किंतु दुईटा ए सेकंड आउ फोर्थ रे दुईटा गैप रहबो 11 12 13 एठी 8 9 10 किंतु होची आउ दुईटा फर्स्ट आउ थर्ड सेठी कौन रहबो ना होची गुटे डिफरेंस रहबो तनु 7 8 बुझेला ना तापर होची 8 ରୁ 10 तापर होची 10 ରୁ 11 11 ରୁ 13 एमती की मन रखछि बुझेला सिंपल रेखा देउल बुझेला ए शैलभ भावता रे कौन हला ना होची सिंपल रेखा देउल लो हाइट श्रीन रिस्टेन ऑर्नामेंट हालियर जगमोहन तापर होची एग्जांपल होची परशुरामेश्वर बुझेला शत्रुघ्नेश्वर ग्रुप बुझेला ना एग्जांपल होची परशुरामेश्वर बुझेला शत्रुघ्नेश्वर बुझेला ना ताकू मु आपन को एबे गोटे बतेबी बुझेला ना नेक्स्ट होची परशुरामेश्वर रहिबा होची शत्रुघ्नेश्वर ग्रुप बुझेला ना तापर होची भौमकर ट्रेडिशनल फेज रे होची एक्सपेरिमेंटेशन तापर होची खरखरा देउल तांत्रिक इन्फ्लुएंस तापर होची रिचर फेसेड ट्रीटमेंट बुझेला ना एग्जांपल होची भिताल देउल
ଶିଶିରେଶ୍ୱର ବୁଝିଲା ନା। ତାପରେ ସମବଂଶୀରେ ହେଉଛି ରିଫାଇଣ୍ଡ ରେଖା ଦୌଳ ପିଢ଼ ଜଗମୋହନ ବୁଝିଲା। ପଞ୍ଚଚର୍ଥ ପ୍ଲାନ୍ ବୁଝିଲା ପଞ୍ଚରଥ ପ୍ଲାନ୍ ବୁଝିଲା। ସମବଂଶୀରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପଞ୍ଚରଥ ପ୍ଲାନ୍। ରିଚର ସ୍କଲ୍ପଚର ହେଇଥିଲା। ଡେକୋରେଟିଭ ତୋରଣ ହେଇଥିଲା। ଲାର୍ଜର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ହେଉଛି ସମବଂଶୀର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ରହିବ ହେଉଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ରାଜାରାଣୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ବା ହେଉଛି କୁଲମିନେସନ୍ ମମୁନାଲ ଫେଜ୍ କ୍ଲୋସାଲ ଫୁଲ ଟେମ୍ପଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନାଟ ମନ୍ଦିର ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଆଡେଡ୍ ସ୍କଲ୍ପଚରାଲ ଏକ୍ସକୁରିନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଫରେଣ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ କୋଣାର୍କ ବୁଝିଲା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମ ସିମ୍ପଲ ଟୁ ମନୁମେଣ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ କ୍ଲାସିକରେ ରହିବ ବୁଝିଲା। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ତାହେଲେ ହେଉଛି ଏଇଟା ରହିବ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଚନ ବା ଦେଉଳ ବୁଝିଲା। ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ବୁଝିଲା। ତଳକୁ ତଳକୁ ଗାର ଆସିଥିଲା ଏଇଠି ହେଲା ତାର ଏମିତି 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 ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଚନ ବା ଦେଉଳ। ତାର ହେଉଛି ଦେଉଳ ଆଉ ଜଗମୋହନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଉଳ ହେଲା ତାପରେ ଜଗମୋହନ ଷ୍ଟେଜ୍ 2ରେ। ଷ୍ଟେଜ୍ 3ରେ ହେଉଛି ଦେଉଳ ଜଗମୋହନ ନାଟ ମନ୍ଦିର ବୁଝିଲା ନା। ଏମିତି ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗମୋହନ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଟ ମନ୍ଦିର ବୁଝିଲା। ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହେଉଛି ଜଗମୋହନ ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଉଳ ହେଲା ତାପରେ ଜଗମୋହନ ହେଲା ତାପରେ ହେଉଛି ନାଟ ମନ୍ଦିର ହେଲା ତା ସହିତ ହେଉଛି ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବୁଝିଲା। 1 2 3 4 ବୁଝିଲା 1 2 3 4। ତାପରେ ହେଉଛି 3 କଳିଙ୍ଗ ଫର୍ମ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ହେଉଛି ରେଖା ଦୌଳ ଅର୍ କଲଭିନିୟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟାୱାର ବୁଝିଲା ନା। ରେଖା ଦୌଳ ହେଲା ହେଉଛି କଲଭିନିୟର ଟାୱାର ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ପିଢ଼ ଦୌଳ ହେଉଛି ପିରାମିଡ ଅଫ୍ ଜଗମୋହନ ରୁଫ୍ ହେଲା ପିରାମିଡ ଟାଇପ୍ର ହେଲା ବୁଝିଲା। ପିରାମିଡ ଅଫ୍ ଜଗମୋହନ ରୁଫ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା ନା ପିରାମିଡ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଇଥିଲା ବୁଝିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଖରଖଳା ଦେଉଳ ବା ହେଉଛି ୱାଗନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଡ ମାନେ ହେଉଛି ଏସରାଇନ୍ ଫର୍ମ ହେଲା। ଭର୍ଟିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ହେଉଛି ମସ୍ତକ ତାପରେ ଗଣ୍ଡି ତାପରେ ହେଉଛି ବଡ଼ ବୁଝିଲା। MGV ଏମିତିକି ମନେ ରଖିଛି ହେଲା। ଏମ୍ରେ ହେଉଛି ମସ୍ତକ ଜିରେ ହେଉଛି ଗଣ୍ଡି ତାପରେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଇନକ୍ରିଜ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଆକ୍ସିଆଲିଟି ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ବା ଆର୍ଲି ଫେଜ୍ ଶୈଳବ ଅଫ୍ ଦ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି କମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କାର୍ଭିଂ। ଷ୍ଟେଜ୍ 2ରେ ହେଉଛି ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଫେଜ୍ ଭୌମକର ତାପରେ ହେଉଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାପରେ ରହିବ ଇମେଜ୍ ଖରଖରା ଫ୍ରମ୍ ଟୁ ରିଚର ବୁଝିଲେ। ଷ୍ଟେଜ୍ 1ରେ ହେଉଛି ଆର୍ଲି ଫେଜ୍ରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଥିଲା ନା ହେଉଛି ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଥିଲା ତାର ହେଉଛି କମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଲିମିଟେଡ୍ କାର୍ଭିଂ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଫେଜ୍ରେ ହେଉଛି ଭୌମକର ଯେଉଁ ରହିଲା ନା ହେଉଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଇମେଜାରୀ ଖାରଖରା ଫର୍ମ ରିଚର ଫାସେଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଷ୍ଟେଜ୍ 3ରେ ହେଉଛି ମାଚର ଫେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାଲାନ୍ସ ପରଫର୍ମ ଅର୍ନାନେଟ୍ ଡୋରୱେ ତାପରେ ସ୍କ୍ରୋଲ ୱାର୍କ ଲାଟିସିଡ୍ ତାପରେ ରିଫାଇନ୍ ଆଇକୋନୋଗ୍ରାଫି ତାପରେ ହେଉଛି ଡେକୋରେଟିଭ ତୋରଣ। ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ 4ରେ ରହିବ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗମା କାଇଲେ ମନୁମେଣ୍ଟାଲ ହାଇଟ୍ ଏଲାବୋରେଟେଡ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର କମ୍ପ୍ଲିଟ ମନ୍ଦକ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସିମ୍ବଲିକ ଗ୍ରାଡୁଆଲ ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର ଆଉଟକମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଆକ୍ସିସ୍ ରହିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ସବ୍ ସ୍କୁଲ ୱିଦିନ୍ ନାଗରା ବୁଝିଲା। ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ରିଚୁଆଲ ସ୍କଲ୍ପଚର ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୁଝିଲା ନା। ଏଇସବୁ ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଆକ୍ସିସ୍ ରହିଲା ତାପରେ ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ତାପରେ ୱିଦିନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ବନା ହେଉଛି ଏଇସବୁ ରହିବ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖିବା ନା ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଲଚରାଲ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସ୍ପେସିଂ ଓଡ଼ିଶା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଟ୍ରାଇବାଲ ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆନସେଣ୍ଡର ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ବୁଝିଲା ନା। କଲଚରାଲର ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି ବୁଝିଲା। ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କଥା ଏଇଟା ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କରେଣ୍ଟ ଭକ୍ତି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୁଝିଲା ନା। ଭକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ହେଇଥିଲା ଦେଖିଲ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ପଞ୍ଚସଖା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ କଲଚର। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଡେନ୍ କେମିତି ହେଲା ସିମ୍ପଲ
लिटरेचर तापर से ये सब भजन कीर्तन सत्संग पर्सनाल डेवलपमेंट मास पार्टिसिपेशन जगन्नाथ कल्चर तापर देखंतु एटा गोटे आसला होची ना होची जगन्नाथ कल्चर आउ महिमा विषय बुझल महिमा धर्म विषय बुझेला ना ताकू देखा बुझेला ना देख ना होची कल्चरल आंशिएंट केमती थिला होची स्वभावना वर्कशिप नीलांबर आठपुरी नीलमाधव आठपुरी assimilation to Hindu fall Ganga dynasty 12th century onwards grew up to pan odia culture बुझेला ना तापर आसला होची ना होची founded in 19th century by Mohima Goswami 1815 to 78 at Joranda ढेंकानाल a reformist monotheist अलेख formless गॉड ऊपर कथा कहला आट्रिलेस टू ट्रांसलेट सुप्रेंसी रियलिटी निर्गुण मान फल तापर होची लॉर्ड जगन्नाथ फॉर्म ऑफ विष्णु कृष्णा एलंग विथ बलभद्र सुभद्रा तार सगुण विथ फॉर्म ऑफ वर्कशिप बुझेला ना दिस थिला सगुण तापर होची नो सिंगल फाउंड टेक्सटेड पुराण ट्रेडिशन बुझेला ना टेम्पल क्रॉनिक वैष्णव स्कल्पचर गीता भागवत गीता गोविंद सेटन तापर होची महिमा उपनिषद ग्रंथ कंपोज बाय महिमा स्वामी रिजेक्ट भेद पुराण एंड आइडोलेट्री स्कल्पचर तापर रहिबो छि इमेज वर्कशिप रहिबो एगुडा को सब रहुछि बुझला ना एखन तो एगुडा को सब रहुछि तापर छि नेक्स्ट एबे आलोचना करिबा ना होछि देखन तो कोन सब आलोचना करिबा ना होछि सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति सगुण होची जगन्नाथ बुझेला निर्गुण होची महिमा बुझेला पर्सनल गॉड विथ फॉर्म जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा लव डिवोशन एंड सरेंडर थ्रू भक्ति तापर होची एठी नॉलेज मेडिसिन एंड मोरल लिविंग एठी होची फॉर्मलेस एट्रिब्यूट सुप्रीम अलेख बुझेला पुराण होची वैष्णव ट्रेडिशन गीता भागवत रिजेक्ट भेद महिमा भेद पुराण उपनिषद बुझेला तापर होची इमेज वर्कशिप इज रिचुअल फेस्टिवल रथ यात्रा नो इमेज धुनी भजन मेडिटेशन सत्संग एक्सपेक्ट रिचुअल विथ फॉर्म ऑफ एन इंक्लूसिव व्यू ऑन रिचुअल रिजेक्ट विजुअल आइडेंटिटी प्राइस्ट बुझेला इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड ऑल कास्ट एलिग्रेटेड एग्नेस्ट कास्ट एंड सोशल बुझेला भक्ति सेव लिटरेचर इन वर्ल्ड बुझेला रिचुअलाइजेशन अलेख लिबरेशन थ्रू टेस्ट बुझेला टेम्पल नेटवर्क फेस्टिवल सत्संग ओराल ये सब रहुछि बुझेला ना नेक्स्ट देखिबा देखंतु देखंतु एटा होछि मैप मैरीटाइम ओडिशा बुझेला ना मैरीटाइम नेटवर्क ऑफ ओडिशा माने ओडिशा एटा ओडिशा में आपको दर्शाइला ताको ठीक भाव रे कला एमते 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 बुझेला एमते 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 एठी बडा इंडिया बडा टिके साइज ता हबो तापर होछि एठी एठी मु एठु करे एई पटे बढ़ाई चले बुझेला एई पटे एमते एमते करि चले तापर होछि एठी अब होछि एपटे करि आनबी एटा एमते 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 एठी मिसे दे बुझेला ना तापर देखिबा देखंतु होछि मणिक पाटना रे होछि मैरीटाइम हेतला तापर होछि खालका पाटना बुझेना खालकाटा पाटना बुझेना खालकाटा पाटना बुझेला ना तापर होछि पल्लूर ए सब रे वाणिज्य माने होछि ट्रेड होछि मैरीटाइम नेटवर्क थिला बेंगल कोस्ट होछि ताम्रलिप्ति आंध्र कोस्ट श्रीलंका म्यांमार होछि हेतला तापर साउथ ईस्ट एशिया जावा बाली सुमात्रा वाई ओडिशा हैज मैरीटाइम एडवांटेज लॉन्ग कोस्टल लाइन रिवर पोर्ट लिंकेज बुझल मानसून नेविगेशन हाउ मैरीटाइम टाइज शेप ओडिशा इकोनॉमी कई भले मैरीटाइम को केमती टाई करथिला बुझला शेप ओडिशा इकोनॉमी पार्ट सोल ऑफ द ट्रेड इन राइस टेक्सटाइल फॉरेस्ट मर्चेंट वेल्थ एंड स्टेट रेवेन्यू पोर्ट टाउन एंड अर्बन ग्रोथ बुझेला ए सब रहिला शिप बिल्डिंग एंड क्राफ्ट एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट इन ट्रेड नेटवर्क मार्केट इंटीग्रेशन ऑफ हिंडरलैंड
इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ कोस्टल ओडिशा तार वाइडर सोशल कंट्रीब्यूशन मारीटाइम रे कौन है ना कल्चरल एक्सचेंज विथ नाइबर कंपोजिशन आउटलुक बाली यात्रा बोईत बंधन ट्रेडिशन है तापर हूँ स्ट्रेंथनिंग ऑफ ओडिया आइडेंटिटी सोशल मोबिलिटी मर्चेंट कम्युनिटी इंटीग्रेटेड ऑफ सोशल इकोनॉमिक सिनेरियो बुझेगा देखो हूँ मेडिवाल हिस्ट्री हूँ कौन सब रही ना हूँ स्कल्पचर से विषय आलोचना डांस म्यूजिक ओमेन आडल्टमेंट मदरहुड तापर डिवोटी एसेट ऑफ रिचुअल लाइफ तापर हूँ प्रोस्पेक्टिव तापर हूँ रॉयल प्रोफेशनल लाइफ हंटिंग रहिबो मिथुनरी लेजर तापर रहिबो व्हाट स्कल्पचर रिवोल्ट अबाउट सोशल ऑडिटिव बुझेला डेवलप म्यूजिक डांस ट्रेडिशन सोशल लाइफ तापर हूँ आउट ऑक्युपेशनल ए सब रहिबो हाउ इंडस्ट्रियल रियल ए सब रहिबो बुझेला देख अरे अर्ली वैदिक आ हूँ लैटर वैदिक बुझेला कंपैरेटिव कौन सब रही ता विषय जानिबो बुझेला देखंतु ना हूँ कौन रहा अर्ली वैदिक हूँ ट्राइबल पास्चोरल सेमी नोमैडिक लाइफ सिंपल सोसाइटी चिफ्टन पॉलिटी ऋग्वेद एज बुझेगा ट्रांजिशन रे कौन होता एक्सपांशन ईस्टवर्ड गंगा प्लेन एग्रीकल्चर एक्सपांशन ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट सोशल स्ट्राटिफिकेशन राइज ऑफ सेटल लाइफ एंड स्टेट लेटर वैदिक सेटल एग्रियन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी मोनार्किकल स्टेट ऑर्गेनाइज पॉलिटी ब्राह्मणिकल एज बुझेगा ब्राह्मणिकल एज बुझेगा यही सब होता बुझेगा ना तापर देखा हूँ कंपैरेटिव सोसाइटी केमती ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थिला माने अर्ली वैदिक रे तापर हूँ पैट्रियार्कल रिलेटिवली इगालिटेरियन बर्न इन फ्लूइड फॉर्म फंक्शनल वोमेन एंजॉय द बेटर स्टेटस किंतु कौन सेटल इन विलेज एंड टाउन लेटर वैदिक रे सेटल इन विलेज एंड टाउन बुझेगा तापर हूँ सोशल हेरिटेज बिकेम रेजिड एंड बर्न सिस्टम हेरिटेज बुझे स्टेटस ऑफ वोमेन डिक्लाइन तापर हूँ आसो ना हूँ इकोनॉमिक हूँ पास्टोरल इकोनॉमिक डोमिनेंट कैटल रियरिंग मेन ऑक्युपेशनल लिमिटेड एग्रीकल्चरल वैली तापर सिंपल टोल वुड स्टोन कॉपर वाटर सिस्टम लोकल ट्रेड बुझेगा पास्चोरल इकोनॉमिक डोमिनेंट तापर हूँ रियरिंग मेन ऑक्युपेशन लिमिटेड एग्रीकल्चर बाली तापर सिंपल टोल वुड स्टोन कॉपर बाली सिस्टम लोकल ट्रेड बुझेगा ना लोकल ट्रेड होता बुझेगा पास्टोरल इकोनॉमिक डोमिनेंट होता कैटल रियरिंग मेन ऑक्युपेशन लिमिटेड एग्रीकल्चर बाली उपर सिंपल टोल वुड स्टोन कॉपर बुझेगा ना वुड रे होता हूँ टूल गुड़ाक हूँ स्टोन रे होता कॉपर रे होता तापर हूँ वाटर सिस्टम लोकल ट्रेड होता एग्रीकल्चर मेन सिस्टम राइस बाली यूज ऑफ आयरन फॉरेस्ट क्लियरेंस तापर हूँ सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन बुझेगा यही सब है ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज स्पेशलाइज क्राफ्ट इमरजेंसी तापर चीफ कॉल्ड राजन पॉपुलरली असेंबली सभा समिति नो फिक्स्ड टेरिटरी पावर बेस्ड पर्सनल क्वालिटी टेरिस्टोरियल स्टेट बुझे चीफ को राजन कहला कि टेरिस्टोरियल स्टेटस जनपद हेरिटेज किंगशिप स्ट्रंगर काउंसिल डिफरेंट ब्यूरोक्रेसी बिगिनिंग रेवेन्यू थ्रू द बली भाग्य बुझेगा रेवेन्यू टैक्स गुड़ाक कौन थी बली भाग्य बुझेगा यही सब थिला ओडिशा मोनुमेंट रो केमती तार होची ट्रेडिशनल एंड फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्शन होता शैवजिम लिंग वर्शिप मोक्ष आइडिया लिंग मुक्तेश्वर लिंगराज मुक्तेश्वर वैष्णविज्म जगन्नाथ कल्चर तार भक्ति इंक्लूसिव जगन्नाथ पुरी तापर होची शत्रुघ्न सूर्य ट्रेडिशन कॉस्मिक टाइम रियल पावर तापर शक्तिजिम गॉडनेस पावर एस्ट्रोकिस विटाल देवल हरिफुल जोगिनी ये सब बुद्धिस्ट जैन यही सब थिला बुझेगा तापर देखंतु होची ओडिशा अस्मिता बा ओडिया लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस पाइतला 2024
antiquity, rich literature, independent tradition, prestigious and recognized, language as identity, odia अस्मिता कौन सब तार हूँ एलिमेंट रही ना कलेक्टिव मेमोरी, कल्चरल कंटिन्यूटी, रीजनल यूनिटी, तापर हूँ हेरिटेज। यही देखु यहीगुड़ा डायग्राम करेंगे ओडिया अस्मिता, विभिन्न प्रकार सजेकी लिखे लैंग्वेज आज आइडेंटिटी, रीजनल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, तापर लिंग्विस्टिक आज ए डेवलपमेंट कैटालिस्ट बुझला। लिंग्विस्टिक प्राइड हूँ एजुकेशनल स्किल रे रहिबो, मदर टंग बेटर कम्प्रिहेंशन, ह्यूमन कैपिटल, तापर रहिबो हूँ इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट, मीडिया पब्लिश, टूरिज्म हेरिटेज, इकोनॉमिक, क्रिएटिविटी, इंडस्ट्री स्टार्टअप, गवर्नेंस एंड इंक्लूजन, सिटीजन सेंट्रिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, सोशल कोहेशन बुझा, इंक्लूसिव सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लैंग्वेज प्राइड, कल्चरल प्रिजर्वेशन, तापर हूँ लैंग्वेज मैन्युस्क्रिप्ट एमती यूज ऑफ ओडिया, तापर बुझेल फ्लोक एंड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट, डिजिटल कंटेंट एंड रिसर्च, प्रिजर्वेशन ऑफ ओडिया कल्चर, तापर हूँ लैंग्वेज मीडियम एंड हेरिटेज साइट। देखो गुप्त पीरियड रे मेजर कल्चरल कंट्रीब्यूशन कौन थिला? गुप्त पीरियड रे हूँ संस्कृत लिटरेचर, कालिदास आ पुराण थिला बुझा। सोसाइटी रे मैथ हूँ आर्यभट्ट, डेसिमल जीरो, टेम्पल आर्किटेक्चर हूँ देवगिरी उदयगिरी, तब रिलीजियन बा लर्निंग रे रही नालंदा, हिंदू बुद्धिस्ट सिंथेसिस, आर्ट एंड स्कल्पचर सारनाथ स्टाइल। गुप्त एज शेफ्ट क्लासिकल, तापर हूँ क्लासिकल फाउंडेशन ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन, चलो पीरियड बा मेजर कल्चरल कंट्रीब्यूशन, ताले हूँ कौन चलो हेरिटेज रे हूँ द्राविडियन टेम्पल बृहदेश्वर, तापर हूँ गंगाई कंडा चलपुरम बुझेगा, गंगाई कंडा चलपुरम, तापर हूँ द्राविड टेम्पल हूँ बृहदेश्वर, गंडाई कोलान चलपुरम, तापर ब्रंजेट आर्ट हूँ नटराज ट्रेडिशन, तमिल भक्ति, शैव वैष्णव, डेविटी कल्चर, लोकल सेल्फ गवर्न, सभा उर नगरम, तापर प्राइमेरी मैरीटाइम ट्रेड, साउथ ईस्ट एशिया, चलो गला हूँ चलो बुझेगा ना। चलर आउ कौन थिला ना हूँ नटराज बुझेगा, नटराज गोटे थिला ना नहीं चलरे, हाँ नटराज ट्रेडिशन कहली। क्लोज ऑफ द पोज टेम्पल डिवर्सन ऑफ कंटिन्यूटी इन्फ्लुएंस ऑन कंटेम्पररी पीरियड, ना हूँ क्लासिकल लर्निंग, साइंटिफिक टेम्पल, संस्कृत हेरिटेज, गुप्ता हेरिटेज, कंटेम्पररी कल्चरल हेरिटेज आइडेंटिटी, लिविंग हेरिटेज, तापर टेम्पल फेस्टिवल रिचुअल, तापर हूँ आर्ट्स आइडेंटिटी, डांस स्कल्पचर, तापर हूँ हिंदुइज्म, सॉफ्ट पावर मोनुमेंट, अपील, सिविलाइजेशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टेम्पल ट्रेडिशन, क्लासिकल आर्ट, मैरीटाइम, कल्चरल पीरियड बुझेगा, एमती सब रही बुझेगा ना। नेक्स्ट हूँ जीएस पेपर 2 उपर आलोचना करवा ना हूँ आमर हूँ पॉलिटी उपर, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर आईबी उपर आलोचना करेंगे बुझेगा ना नहीं। देखा तापर जीएस पेपर 2 देखु सुप्रीम कोर्ट जीएस पेपर 2 एवं आलोचना कर द सुप्रीम कोर्ट प्रपोज यूज ऑफ आर्टिकल 142 क्वास फेयर एग्नेस्ट स्टूडेंट इन्वॉल्व इन नीट यूजी पेपर लीक प्रोटेस्ट हाईलाइट द बैलेंस बिटवीन राइट टू प्रोटेक्ट माने रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल लिबर्टी, पब्लिक ऑर्डर, द कॉन्स्टिट्यूशनल बुझेगा, द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द जेन्युइन स्टूडेंट प्रोटेस्टर एंड पर्सन विथ सीरियस क्रिमिनल एंटीसीडेंट बुझेगा। एसटीजी स्टैटिस्टिक्स सहित लिंकेज होती बुझेगा कौन सब होती ना हूँ आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस कही ना इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्क्रिशनरी पावर बुझेगा ना। इट कैन नॉट ऑर्डिनरली बी टू यूज to override substantive law but can fill the gap secure justice बुझेगा ना। Example, Supreme Court has used 142 matter in relating to matrimonial dispute, environment protection, victim compensation etc बुझेगा। आर्टिकल 19(1)(a) freedom of speech and expression, criticism of government policy and peaceful expression
and constitutionally protected. Article 19(1)(b) right to assemble peacefully and without arm, ବୁଝିଲା, provide constitutional foundation and the peaceful protection. ତାପରେ ରହିବ ଅଛି Article 2 and Article 3. These are freedom not absolute. Reasonable restriction can be imposed in interests such as sovereignty and integrity of India, security of state, public order, morality. Article 21 right to life and personal liberty, ବୁଝିଗଲା ନା, ଏଇ ସବୁ ରହିଛି 2 and 3. Article 19(2) and 19(3) freedom movement are ମାନେ ହେଉଛି freedoms are not absolute, ବୁଝିଗଲା ନା. Reasonable restriction can be imposed on sovereignty and integrity of India, security of the state, public order, morality. That is liberty to the personal liberty, arbitrary criminal proceeding against peaceful protection may raise concern regarding personal liberty and analytical dimension, positive dimension, protection of democratic dissent, ବୁଝିଲା, ଏମିତି ସବୁ ରହୁଛି. Need for deterrence, student protection and offender habitual criminalization, ବୁଝିଲା. Article 142 ordinary judicial procedure କ'ଣ ହେଉଛି, FIR investigation, charge sheet, ତାପରେ trial, ବୁଝିଲା. FIR ହେଲା ପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ, ତାପରେ ଚାର୍ଜ ସିଟ୍ ହେବ, ତାପରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେବ. Article 142 କ'ଣ କହିଲା ନା ହେଉଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ abuse of process, secure complete protect constitutional right, judicial overreach, separation of power, lack of predictable legal standardization, substance of judicial discretion of legislative law. Hence Article 142 and exceptional constitutional safety falls not a routine substitute standardary, ବୁଝିଗଲା ନା. ତାପରେ ହେଉଛି ପେପର ଲିକ୍, ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେରିଟୋକ୍ରାସି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ, ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, ବୁଝିଗଲା. ତାପରେ ହେଉଛି କି ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ, ବୁଝିଗଲା ନା. କି ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଜଜେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅଛି ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1970, ବୁଝିଗଲା ନା. ତାହେଲେ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲା ହେଉଛି Article 21 procedure must be free and fair and reasonable restriction, ବୁଝିଗଲା ନା. ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମେନକା ଗାନ୍ଧୀର ଯେଉଁ ରହିଲା ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନା ହେଉଛି Article 21 procedure must be free and fair, just reasonable restriction. ଶ୍ରେୟା ସିଙ୍ଗଲ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ହେଉଛି ଆମର କୁହାଗଲା ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ୍ ଆଡଭୋକେସରୀ ଇନସାଇଟମେଣ୍ଟ, ବୁଝିଲା. ତାପରେ ରହିବ ହେଉଛି ମଜଦୁର କିଷାନ ଭର୍ସେସ୍, ବୁଝିଲା ନା, ମଜଦୁର କିଷାନ ଭର୍ସେସ୍ ମଜଦୁର କିଷାନ ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ. ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କଲା ହେଉଛି ନା ବାଲାନ୍ସିଂ ବିଟୱିନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅଦର ସିଟିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ଅର୍ଡର, ବୁଝିଲା ନା. ବାଲାନ୍ସିଂ ବିଟୱିନ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଥ୍ରୁ ରିଜନେବଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା ନା ହେଉଛି ୱିଥ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ, ଅଦର ସିଟିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ଅର୍ଡର, ବୁଝିଲା ନା. ତାପରେ ଶ୍ରେୟା ସେଙ୍ଗାଲରେ ହେଉଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶେଡ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ଆଡଭୋକେସି. ତାପରେ ହେଉଛି ଇନସାଇଟମେଣ୍ଟ, ହିମ୍ମତ ଲାଲ କେ ଶାହା କମିଶନର ଅଫ୍ ପୋଲିସ 1907, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଆସେମ୍ବଲ୍ ପିସଫୁଲି, ବୁଝିଲା. AR ଅନୁତ୍ରୟ ଭର୍ସେସ୍ RS ନାୟକ 19 illustrate the Supreme Court connected with preventing injustice and abuse of the judicial process, ବୁଝିଲା. ତାପରେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ SI ରିଲେଟେଡ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ହେଉଛି SI ରିଲେଟେଡ୍ ହେଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଲ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ପଲିଟି ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର Article 320, super independence of election Article 324, non discrimination in election ହେଉଛି 225. ତାପରେ ହେଉଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପାୱାର ରିଗାର୍ଡିଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 227. ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ହେଉଛି ପାୱାର ରହିଛି ନା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି 328. ତାପରେ ହେଉଛି କୋର୍ଟ ବାର୍ କରାଯାଇଛି ନା ହେଉଛି 300. 325 ହେଉଛି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍, 225 ହେଉଛି ନନ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, 226 ହେଉଛି UAF ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ପେନ୍ସନ୍, 227
7 रे होची पार्लियामेंट कथा कहला 220 स्टेट कहला स्टेट लेजिस्लेटिव कथा कहला 230 नहीं 300 सॉरी 200 में 329 होची रहबो होची बार ऑन कॉल बुझे वोटिंग एज रेड्यूस करा गला बुझेला ना केते रे 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 बुझेला ना यही सब रहला व्हाट इज इलेक्टोरल रोल रिवीजन अपडेटिंग वोटर लिस्ट इंक्लूजन ऑफ एलिजिबल वोटर डिटेक्शन ऑफ इनएलिजिबल डिजीज एंड शिफ्टेड वोटर करेक्शन ऑफ एरर prevention of duplicate entries many types summary revision election roll updated crime claims and objections are invented general undertaken periodically intensive revision तापर होची इलेक्ट्रल रोल प्रिपेयर्ड थ्रू द हाउस टू हाउस तापर होची रहबो होची ना कोन होची वेरिफिकेशन इमानिफिकेशन ग्रेटर एम्फासिस ऑन एस्टैब्लिशमेंट टू एलिजिबिलिटी एंड particular elector special revision undertaken with circumstance warrant a particular revision तापर कौन रहिबो ना होची continuation updation electoral roll can be updated between the formal revision according to applicable rule बोले ना representation of people act 1950 रे कौन कहा जायछि ना होची allocation of seat कहा जायछि बुझेला एटा होची भोटर मानकर पाई बुझेला भोटर मानकर पाई जहाँ भी हबो एटा कौन हबो ना होची माने पॉलिटिकल पार्टी बा कैंडिडेट मानकर पाई 51 टा बुझेला ना ताले देखिबा गुटे गुटे कि मु आपन को बुझेबा पाई चेष्टा करछि देखंतु ना होची 50 रे कोन होची allocation of seat delimitation related electoral arrangement बुझेला ना SIR जोटा कहूचे बुझेला ना SIR भी रहबो इठी तापर होची क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इलेक्टोरल रोल रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स होची क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल्स बुझेला ना एठी रहबो होची रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स बुझेला इलेक्टर्स मान कर रजिस्ट्रेशन हबो किंतु रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1900 पार्लियामेंट कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रहबो ना होची क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट रहबो इलेक्शन ऑफेंशन रहबो करप्ट प्रैक्टिसन रहबो इलेक्शन डिस्ट्रिब्यूशन रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स बुझला रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 कौन है ना प्रोवाइड प्रोसीजरल फ्रेमवर्क इलेक्टोरल रूल्स होची प्रोवाइड कौन होची ना होची फ्रेमवर्क कन्फर्मिंग तापर होची रहउची प्रिपरेशन रिविजन correction inclusion deletion of election roll entity who control electoral roll article election commission of india now article 324 बुझला आर्टिकल कौन रहउची ना 324 रहउची सीओ बीएलओ ईआर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर चीफ इलेक्शन ऑफिसर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तापर होची ईआरओ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बीएलओ कॉन्स्टिट्यूशन रे रहबो होची ना जे प्रिंसिपल बिहाइंड एसआईआर आर्टिकल 325 वन जनरेशन इलेक्शन रोल एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 326 रहबो एई भला रहउची बुझला व्हाई एसआईआर इज इंपोर्टेंट ना होची इलेक्टोरल इंटीग्रिटी एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल genuine voter included ineligible entity remove duplicate reduce electoral credibility strengthen democratic legitimacy key challenges रहउची inclusion error तब exclusion error duplication problem SIR रे fundamental रहउची equality before in 19 होची political participation and expansion is in important democratic freedom रहउची तब article 21 होची fair and इलेक्शन लीगल प्रोसीजर 326 अडल्ट सर्च एसआईआर आउ डिलिमिटेशन रे कोन सब इंपोर्टेंट माने होची कोन सब रहबो ना होची देखो एसआईआर होची रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल डिलिमिटेशन होची कोन रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री एसआईआर होची फोकस ऑन वोटर किंतु एसआईआर होची फोकस ऑन डिलिमिटेशन फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन कंडक्टेड विथ इलेक्टोरल रोल फ्रेमवर्क तापर होची ए कोन करबा ना जो गवर्नेंस बाय कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटोरियल डिलिमिटेशन फ्रेमवर्क बुझे ना कंडक्टेड विथ इलेक्टोरल रोल फ्रेमवर्क ए कोन ना कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटोरी डिलिमिटेशन फ्रेमवर्क तापर होची ऑब्जेक्टिव होची एक्यूरेट वोट लिस्ट डिलिमिटेशन रहउची
रेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री बुझे ना रेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल एसआईआर वर्सेस सेंसर एसआईआर हूँ भोटर लिस्ट हूँ डिलिमिटेशन हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बुझे ना एसआईआर हूँ भोटर लिस्ट प्रिपेयर कला डिलिमिटेशन हूँ कॉन्स्टिट्यूशन एसआईआर हूँ सेंसर है एसआईआर हूँ इलेक्टोरल पर्पज सेंसस हूँ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिकल प्रोसेस फोकस ऑन एलिजिबल इक्विटी कवर पॉपुलेशन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन कंडक्ट अंडर सेंसस फ्रेमवर्क बुझल इलेक्शन इलेक्टोरल रोल एलिजिबिलिटी प्रोवाइड डेमोक्रेटिक सेंसस टा गोटे एक्ट रे होची 1948 1948 एक्ट द्वारा होतला कि एसआईआर टा होची रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 द्वारा होची बुझला तापर होची प्रिलिम्स रे रहइबो होची 324 होची इलेक्शन कमिशन रहइबो 325 रे मु कहितली कोन कहितली ना होची नो डिस्क्रिमिनेशन 26 रे कोन कहितली 326 रे कहितली एडल्ट फ्रेंचाइज ऊपर कहितली 27 रे होची पार्लियामेंट 28 रे होची स्टेट लेजिस्लेचर 29 रे कहितली ना होची नो बार कॉट बाय इन्फॉर्मेशन ना पार्लियामेंट पावर रिगार्डिंग इलेक्शन एठी होची स्टेट लेजिस्लेटर पावर रिगार्डिंग इलेक्शन एमती सब हेची बुझला बहुत बहुत बढ़िया लागला तापर होची देखंतु नेक्स्ट पढिबा होची ना होची जीएस पेपर 3 रे जीएस पेपर 3 होची करंट अफेयर रिलेटेड ताकू बेस करी कि मु आपन को पढे बुझला ना देखो ये गोटे भन शक्ति रोचे सुप्रीम कोर्ट रोचे गोटे जजमेंट आसी ना होची भन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट मच रेड्यूस क्लैरिटी बुझीगला ना जो एनवायरमेंट क्लियरेंस उपरे हिची ताको आमे पढिबा ताले भन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ना होची कोन हिची ना भन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 रे आसी ना होची भन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट टे आसी ना होची कोन कहि ना होची प्रोजेक्ट रेकमेंडेड कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन विदाउट प्रायर environmental clearance by EC under EIC environment impact assessment notification 2006 अनुसार एटा को करा जबो बुझला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन्वॉल्व बुझला आर्टिकल 21 रे रहइबो राइट टू लाइफ विथ इंक्लूड टू क्लियरेंस तापर हेल्दी एनवायरनमेंट तापर आर्टिकल 48 ए स्टेट शाल प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ तापर आर्टिकल 51 ए जी फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट आर्टिकल 40 नो आर्बिट्ररी एंड इक्वालिटी इन एनवायरनमेंट डिसीजन मेकिंग बुझला ना आर्टिकल तापर इंपोर्टेंट एनवायरनमेंट लॉ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तापर रहइबो होची अम्ब्रेला लेजिस्लेशन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सेक्शन 3 empower central government to take measure necessary for protect and improving environment impact access notification 2006 require prior environment clearance बुझल environment clearance basic concept prior इसी environment appraisal condition ए सब रहउची बुझल ना देखिबा तापर होची analytical for why the judge is judgment is important judgment related to middle path between two extreme approach बुझल allow widespread factor post factor regulation encourage deliberating by automatic clause delimitation violating project बुझल इसी environment clearance strict prior of environment clearance possibility of exceptional statutory treatment बुझल तापर जो प्रिंसिपल ऑफ एनवायरनमेंट लॉ इन्वॉल्व प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एनवायरनमेंट हार्म द should be prevented if issue is essential union of principle बुझला sustainable development cannot be complete separation from environment protection बुझला तापर होची देखिबा होची ना environment development environment protection ए सब ऊपर कहै छी बुझला public trust doctrine intergenerational equity environment decision why post factor is problematic now environment impact assessment is meaningful when the only when it takes place between project
and potentially irreversible damage. That was if post factor approval became required, prior issue became meaningless. তারপরে হচ্ছে and the incentive structure changed to construction part negotiate later regular eventually তারপরে হচ্ছে the produce matter hazard post factor regulation should be extreme not regulation বুঝলেন why a one time statutory mechanism may still be justified এইসব কুହାଯାଇଛି what safeguard should be future mechanism one time window limited category environment damage assessment environment compensation remediation strict compliance conduction conclusion of environment unacceptable তারপরে হচ্ছে independent monitoring transparency no incentive for future violation not will be governance diamond rule of law regulatory parliamentary good governance legal and transport scientific approach administrative ethic angle তারপরে হচ্ছে GIS can transfer link integrity accountability public interest rule of law transparency critical analysis होची ना होची positive आसे reinforce prior issue check executive overreach recognize ground reality preserve the policy space तापर होची encourage scientifically informed possible concern होची moral hazard violate and later regulatory uncertainty environment justice risks of political influence cumulative and ecological damage way forward violate regular continuity strengthen digital issue monitoring integrated satellite GI based project monitoring detect construction before project commissioning बुझला एमती सब रहुची बॉडी रे रहिबो देखंतु गोटे क्वेश्चन आछि द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वनशक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रीएनफोर्समेंट अंडर द प्रायोरिटी एनवायरनमेंट क्लियरेंस व्हाइल लिविंग रिफॉर्म स्टैट्यूटरी रिस्पांसिबल टू लीगल वायलेशन डिस्कस कहला बुझला 2006 जुलाई 2026 जजमेंट in Supreme Court assessed that the legal and policy dilemma surrounding project and commission without prior environment clearance under EIC notification act होती ना होची guideline होची 2006 the judgment seek to preserve sanctity of environment regulation while recognize the practical difficulty associated with legal violation बुझला तारे होची body the judgment reinforcement mandatory prior EC precautionary principle rule of law limit of administrative instruction the simultaneously recognize the existence of legal violation public interest consideration statutory power of union government possible of a careful designated one time mechanism environment damage assessment remediation compensation strict eligibility transparency independent monitoring no encouragement to future violence बुझल वन शक्ति होचे प्रायर EIA 2006 EIA 1986 सेक्शन 2017 नोटिफिकेशन एमती रोचे बुझल नेक्स्ट एबे आलोचना करबा होचे जीएस पेपर आईवी जोटा को होचे जीएस पेपर जीएस आईवी किंतु पेपर होची 5 बुझल ना देखो तो आज पढ़ा होची कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर एंड फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड बुझेला देखा होची एथिक्स आईवी रोची एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोरल थिंकर एंड फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड बुझेला ना कौन सब से माने फिलोसफर माने कौन सब मोरल थिंकिंग देइचंदी फिलोसफी कौन सब तांकर होची थियोरी देइचंदी ता ऊपर आमे आलोचना मोरल थिंकर एंड फिलोसफर हैव shaped the ethical foundation of individual conduct governance justice human right and public administration their idea contribute to influence constitutional value democratic institution welfare policy and ethical leadership for civil servant and these philosophies provide guidance in the decision making integrity compensation accountability and public service बुझल इंडियन मोरल थिंकर एंड फिलोसफर गौतम बुद्ध 563 to 483 BCE बुझेला ना कोर प्रिंसिपल कौन देथिले मिडिल फॉर कंपैशन नॉन वायलेंस राइट कंडक्ट माइंडफुलनेस
कंट्रीब्यूशन कौन कहते बुद्ध एम्फासाइज एथिकल कंडक्ट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड सोशल हार्मोनी 8 फॉल पार्ट देइतले राइट टू अंडरस्टैंडिंग राइट टू स्पीच राइट एक्शन एंड राइट लाइवलीहुड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेवेंस होची कंपेंसेंट गवर्नेंस कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कंपेंसेशन माने कोन ना होची जाई कि गोटे लोक धरा जो घर पाउने ता विरोध ता पक्ष रे जाई कि होची ताकू गोटे गरीब लोकटू घर देबा एक्शन करबा काम करबा ताकू कहबा conflict resolution welfare orientation ethical leadership reduction of violation तापर होची rehabilitation orientation criminal justice buddhist compensation बुझला buddhist compensation तार महावीर 599 to 526 बीसी कोर प्रिंसिपल होची अहिंसा सत्य ट्रुथ और अपरिग्रह नॉन पोजेशन सेल्फ डिसिप्लिन रेस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ ताले होची कंट्रीब्यूशन कहला ना होची एथिकल रिस्ट्रेंट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ऑल लिविंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेवेंस होची एनवायरनमेंट एथिक तारे होची एनिमल वेलफेयर सस्टेनेबल कंजप्शन एथिकल सेल्फ करण पीसफुल चार पर होची चाणक्य कौटिल्य मेजर वर्क अर्थशास्त्र एथिकल कंट्रीब्यूशन होची राजधर्म तापर वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इन फेमस प्रिंसिपल इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेवेंस रे होची गुड गवर्नेंस एंटी करप्शन मेकानिज्म परफॉर्मेंस बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव तारे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप तापर होची एग्जांपल विजिलेंस सिस्टम एंड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी रिफ्लेक्ट कौटिल्य आइडिया एम्परर अशोक कोर वैल्यू होची धर्म रिलीजियस टॉलरेंस कंपनसेशन वेलफेयर ऑफ पीपल नॉन वायलेंस कंट्रीब्यूशन अशोक ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट फॉर्म टू कॉन्क्वेस्ट टू मोरल एंड वेलफेयर ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन ताले होची एडमिनिस्ट्रेशन रिलेवेंस इंक्लूसिव गवर्नेंस रिलीजियस हार्मनी पब्लिक हेल्थ सोशल वेलफेयर ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटिव तापर होची स्वामी विवेकानंद कोर वैल्यू कैरेक्टर बिल्डिंग फेयरनेसनेस सेल्फ कॉन्फिडेंस सर्विस टू ह्यूमैनिटी यूनिवर्सल ब्रदरहुड कंट्रीब्यूशन इट एम्फासाइज एजुकेशन शुड बी कैरेक्टर एंड मोरल स्ट्रेंथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेवेंस रे होची एथिकल लीडरशिप यूथ एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सर्विस मोटिवेशन ह्यूमन डेवलपमेंट फेमस आइडिया होची दे एलोन लिव विथ लाइफ फॉर अदर महात्मा गांधी होची कोर एथिकल प्रिंसिपल सत्य ट्रुथ नॉन वायलेंस अहिंसा सत्याग्रह ट्रस्टीशिप सिंप्लिसिटी सेल्फ डिसिप्लिन कंट्रीब्यूशन होची गंगा लिंक्ड विथ इथिक्स पॉलिटिक्स गवर्नेंस एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन तापर होची एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेवेंस ट्रांसपेरेंसी डिसेंट्रलाइजेशन रूरल डेवलपमेंट नॉन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एथिकल पब्लिक लाइफ तापर होची सोशल ऑडिट एंड पार्टिसिपेशनरी गवर्नेंस रिफ्लेक्ट गांधीयन प्रिंसिपल तापर होची डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर कोर वैल्यू इक्वालिटी जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तापर होची ह्यूमन डिग्निटी आंबेडकर आर्ग्यू दैट डेमोक्रेसी रिक्वायर नो moral equality and constitutionality administrative relevance social justice तापर होची relevance policy human right inclusive governance rule of law contemporary relevance तापर होची protection of marginal community reflect आंबेडकर रविंद्रनाथ humanism freedom तापर होची internationalism creativity harmony with nature contribution Tagore promote universal human value beyond the narrow nationalism administrative relevance cultural sensitive education तापर international cooperation ethical environment it is Sri Aurobindo core value होची ना spiritual evolution integrated development self realization moral progress administrative ethical leadership holistic development value based environment वेस्टर्न मॉडर्न थिंकर माने कौन कहते देखा फिलोसोफर माने सॉक्रेट्स कहला होची 469 रु 399 बीसी बुझे 469 रु 399 बीसी बुझला ना होची कोर आइडिया देखा होची सेल्फ नॉलेज मोरल इक्वालिटी वर्च्यू थ्रू नॉलेज एथिकल रीजनिंग कंट्रीब्यूशन होची स्टेट सॉक्रेट्स believe that the examine life is essential and moral existence
तापर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेवेंस इथिकल क्वेश्चनिंग अकाउंटेबिलिटी मोरल करेज रिफ्लेक्सिव डिसीजन मेकिंग तापर होची प्लाटो होची 427 रु 347 बीसी मेजर वर्क होची ना होची रिपब्लिक कोर आइडिया तापर होची जस्टिस फिलोसफी किंग मोरल एजुकेशन हार्मोनी तापर होची इंडिविजुअल सोसाइटी कंट्रीब्यूशन तब प्लाटो एम्फसाइज रूरल मस्ट बी विजडम एंड वर्च्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेवेंस तापर होची रहइबो ना होची तापर होची इथिकल लीडरशिप मेरिट बेस्ड गवर्नेंस तापर होची पब्लिक इंटरेस्ट ओरिएंटेड अरिस्टोटल होची 384 रु 322 बुझिला ना आसीबो ना होची कोन देखिबा ना होची मेजॉरिटी वर्क निकोलो मार्कस एथिक कोर एसिड वैल्यू एथिक देखला वर्चुअल इज डेवलप्ड थ्रू हैबिट एंड मॉडरेशन virtue is developed through habit and moderation golden mean moral excellence lies between extreme तापर होची an example courage lies between courtesy and recklessness administrative relevance character based leadership prudence moderate ethical judgment Immanuel Kant 1724 1804 core principle होची duty based ethics तापर होची deontology D for dutyology D for duty तापर होची categorically imperative act only according to principle that can be universal law that every person are ends in themselves never mere as a means बुझना administrative तापर होची relevant तापर होची rule of law human dignity fair procedure ethical duty right based governance तापर होची example following legal procedure even under the pressure Jeremy Bentham 1784 तापर 1832 Jeremy Bentham कौन कहले ना utility greatest happiness is the greatest happiness for the greatest number कथा कहले बुझा administrative relevance cost benefit analysis welfare policy public resource allocation policy evaluation तापर होची जॉर्ज स्टुअर्ट मून बुझला जेरेमी नान बेंथाम कहले ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर कथा कहथिले बुझला ना जेरेमी नान बेंथन 1748 रु 1832 जॉर्ज स्टुअर्ट मिल बुझला ना कौन कहथिले ना 1806 to 1873 होची रिफाइन यूटिलिटी बाय एम्फासाइजिंग लिबर्टी इंडिविजुअल राइट क्वालिटी हैप्पीनेस तापर होची फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तापर होची एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेवेंस होची डेमोक्रेसी गवर्नेंस सेलिब्रिटी और पॉलिसी रिफॉर्म इंडिविजुअलिटी जिन जैक रूसो होची कौन कहले 1712 to 1770 social contract general will popular sovereignty equality administrative relation participatory democracy decentralization citizens engagement accountability Thomas Hobbes 1588 to 1607 core idea of the socialist contract strong state authority law and order administrative relevance international security rule enforcement institutional authority John Locke होची 1632 to 17 core idea होची natural right limited government तापर होची consent of the government for poverty right administrative relevance तापर constitutional government human right democratic accountability comparative ethical approach तापर thinker रहइबो होची maintain ethical approach बुद्ध compassion and right महावीर होची non violence and self रेजिलेंट कौटिल्य होची वेलफेयर ओरिएंटेड गांधी होची ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आंबेडकर होची जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अरिस्टोटल होची भर्ती होती कांत होची ड्यूटी बेस्ड एथि बेंथाम होची यूटिलिटेरियन मिल होची लिबर्टी एंड वेलफेयर प्लाटो होची जस्टिस एंड वाइड relevance for civil servant होची integrity impartiality objectivity compassion public accountability social justice environment responsibility constitutional governance तापर होची for example कौटिल्य गाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव गांधी गाइड्स ethical public service आंबेडकर गाइड inclusive governance
କାଣ୍ଟ ଗାଇଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାରନେସ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଗାଇଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୁଡେନ୍ସ, ବୁଦ୍ଧ ଗାଇଡ୍ କମ୍ପାନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରେଜୁଲେସନ୍, ବୁଝିଲା ଏମିତି ସବୁ ରହିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖ ନା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ବୁଝିଯିବା ହେଲା। ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ୱର ନୈତିକ ଚିନ୍ତନ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ, ତାହେଲେ ହେଉଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ 563 483 BC ମଧ୍ୟରେ, ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ କରୁଣା ଅହିଂସା ସମ୍ୟକ ଆଚରଣ ସଚେତନତା, ତାପରେ ହେଉଛି ସମାନତା ଅବଦାନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ନୈତିକ ଆଚରଣ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ସମାଜର ସମନ୍ୱୟ ମୂଳ, ତାପରେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ନୈତିକ କରୁଣାମୟ ପ୍ରଶାସନ ବିବାଦ ସମାଧାନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ନୈତିକ ନିବାରଣ, ତାପରେ ହେଉଛି ରହିବ ହେଉଛି ମହାବୀର କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା 599 527 BC, ଅହିଂସା ସତ୍ୟ ଅପରିଗ୍ରହ ଆତ୍ମସଂଯମ ସମସ୍ତ ଜୀବ ପ୍ରତି ସମାନ, ତାପରେ ହେଉଛି ଅବଦାନ ଓ ମହାବୀର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସରଳ ଜୀବନ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପ୍ରଶାସନିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଉତ୍ତର ପରିବେଶ ନୈତିକତା, ପ୍ରାଣୀ ବିକାଶ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ନୈତିକ କୌଟିଲ୍ୟ ମାନେ ଚାଣକ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ନୈତିକ ଅବଦାନ, ରାଜଧର୍ମ, ପ୍ରଜା କଲ୍ୟାଣ, ଅଧିକାରୀ ଜବାବଦେହିତା, ତାପରେ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତି, ପ୍ରକାର ସୁଖରେ ରାଜଗୁରୁ ସୁଖ ନିୟତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସୁଶାସନ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ, ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ଅଡିଟ୍ ଓ ଆର୍ଥିକ ଜବାବଦେହିତା ଉପରେ ହେଉଛି ନିର୍ଭରଶୀଳ, ବୁଝିଲା ନା। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଧର୍ମୀୟ ସହନଶୀଳତା, କରୁଣା, ଜନକଲ୍ୟାଣ, ଅହିଂସା, ଅବଦାନ ହେଉଛି ଅଶୋକ ବିଜୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ରାଜନୀତିରୁ ନୈତିକ ଓ କଲ୍ୟାଣ ମୂଳକ ଶାସନ ପରିଣତ କରିଥିଲେ, ବୁଝିଲା ନା। ପ୍ରଶାସନିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଶାସନ, ଧର୍ମୀୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମୟନ, ତାପରେ ହେଉଛି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଏସବୁ ହେଲା ନା। ତାପରେ ହେଉଛି ରହିବ ନା ହେଉଛି ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ବୁଝିଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ନିର୍ଭୀକତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ମାନବ ସେବା, ସାର୍ବଭୌମତା, ସେ କହିଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଚରିତ୍ର ଓ ଗଠନ, ସେ କହିଥିଲେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଓ ମାନବ ସେବା, ପ୍ରଶାସନିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ, ଯୁବଶକ୍ତି ସଶକ୍ତିକରଣ, ଜନସମାଜ ମନୋଭାବ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତି ହେଉଛି ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରମୁଖ ନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଟ୍ରଷ୍ଟିସିପ୍, ସରଳତା, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଅବଦାନ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ଶାସନ ଓ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଜଡ଼ିଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ତାପରେ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ, ନୈତିକ ସ୍ୱରାଜ ଏମିତି ରହୁଛି, ବୁଝିଲା ନା। ତାପରେ ହେଉଛି B.R. ଆମ୍ବେଦକର ହେଉଛି ସମାନତା, ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଭାତୃତ୍ୱ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ନେତୃତ୍ୱ, ମାନବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଅବଦାନ କଥା କୁହାଗଲା ଅଛି। ଆମ୍ବେଦକର ମତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ପ୍ରଶାସନିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ସଂରକ୍ଷଣ, ମାନବାଧିକାର, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି, ମୂଲ୍ୟ ଶାସନ, ଆଇନ ଶାସନରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା, ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ସଶକ୍ତିକରଣ, ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରୟୋଗ, ତାପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କଥା, ମାନବତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତା, ପ୍ରକୃତି ସହ ସମନ୍ୱୟ, ପ୍ରଶାସନିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବୋଧନ, ଶିକ୍ଷା, ପରିବେଶ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ, ସମନ୍ୱିତ ଉନ୍ନତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ନୈତିକ ପ୍ରଗତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ, ମୂଲ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା, ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତକ ଓ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ବିଷୟ। ସକ୍ରେଟିସ୍ 469 459 399 BC ପ୍ରମୁଖ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ନୈତିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସଦ୍ଗୁଣ, ଅବଦାନ କରିଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ନବୀନ ହିଁ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ, ବୁଝିଲା। ପ୍ରଶାସନିକ ନୈତିକ ଆତ୍ମପ୍ରଜ୍ଞାନ, ଜବାବଦେହିତା, ନୈତିକ ସାହସ। 427 347 ହେଉଛି ପ୍ଲାଟୋ, ବୁଝିଲା ନା। ପ୍ଲାଟୋର ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ରିପବ୍ଲିକ୍, ପ୍ରମୁଖ ଧାରଣା, ନ୍ୟାୟ, ଦାର୍ଶନିକ ଭଟ୍ଟା ରାଜା, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ, ପ୍ରଶାସନିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନୈତିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶାସନ, ଜନସ୍ୱାର୍ଥ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ 384 327 BC ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ, ନିକୋମାଲିଟିସ୍ ଏଥିକ୍ସ, ପ୍ରମୁଖ ଧାରଣା, ସଦ୍ଗୁଣ ନୈତିକତା ମାନେ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଇଥିକ୍ସ, ବୁଝିଲା ନା। ତାର ଗୋଲ୍ଡ ମିନ୍
ମାନେ ନୈତିକ ଅତ୍ୟଧିକତା ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ବୁଝିଲା, ନୈତିକତା ଅତ୍ୟଧିକତା ଓ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମିନ୍। ତାପରେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସାହସ, ପୁରୁଷ ବେପରୱା ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସନ୍ତୁଳିତ ନେତୃତ୍ୱ। ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟ ହେଉଛି 1724। ତାପରେ ହେଉଛି ଆସିବ ନା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ବୁଝିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ନୈତିକତା। କିଏ କହିଲା? ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟ। ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟ ହେଉଛି କହିଥିଲା ନା ହେଉଛି ଏଇଟା ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମିନ୍, ମାନେ ନୈତିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ, ସାହସିକତା, ଭୀରୁତା ଓ ବେପାରଣ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସନ୍ତୁଳିତ ନେତୃତ୍ୱ। ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟ 1724 - 1804। ପ୍ରମୁଖ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ନୈତିକତା, ଡେଣ୍ଟିଓଲୋଜି, କାଟେଗୋଲୋଜି, ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କର ଯାହା ସର୍ବଜନୀନ ନିୟମ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖେ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଆଇନଗତ ଶାସନ, ମାନବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରଣ। ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମ୍। ବୁଝିଲା ନା, 1748 - 1832। ପ୍ରମୁଖ ଉପଯୋଗିତାବାଦ, ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମ୍। ବୁଝିଲା, 1748 - 1832 ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଥିଲା ନା ହେଉଛି ଦେଖିବା। ବୁଝିଲା ନା, ତାହେଲେ ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତାବାଦ, ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ୍, ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ହାପିନେସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ସର୍ବାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ସୁଖ, ସର୍ବାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ତମ ନୀତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସମ୍ପଦ ବଣ୍ଟନ, ନୀତି ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସୀମାବଦ୍ଧତା, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଅଧିକାରୀ। ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ ହେଉଛି 1804 - 1833। କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଅଧିକାର, ଉଚ୍ଚ ମାନର ସୁଖର ମତର ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ, ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ନୀତି ଗାଁ। ଜାକ୍ ରୁସୋ 1712 - 1778। ପ୍ରମୁଖ ଧାରଣା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି, ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ତାପରେ ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଇଚ୍ଛା, ସର୍ବଜନରେ ସମାନତା। ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଜନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜବାବଦେହି। ଥମାସ ହବ୍ ହେଉଛି 1588 - 1689 ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଚୁକ୍ତି, ଶକ୍ତିଶାଳୀତା, ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନ ପ୍ରୟୋଗ, ସଂସ୍ଥାଗତ ଶୃଙ୍ଖଳା। ତାପରେ ଜନ୍ ଲୁକ୍ 1832 - 1704। ପ୍ରମୁଖ ଧାରଣା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିକାର, ସୀମିତ ସରକାର, ଜନସମ୍ମତି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନ, ମାନବାଧିକାର, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜବାବଦେହିତା, ତୁଳନାତ୍ମକ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ତାପରେ ହେଉଛି ଚିନ୍ତକ, ପ୍ରମୁଖ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛି କରୁଣା ଓ ସମ୍ମାନ ଆଚରଣ। ମହାବୀର ହେଉଛି ଅହିଂସା ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। କୌଟିଲ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଜା କଲ୍ୟାଣ ଶାସନ। ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା। ଆମ୍ବେଦକର ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୈତିକ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ହେଉଛି ସଦ୍ଗୁଣ ନୈତିକତା। କାଣ୍ଟ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୈତିକତା। ତାପରେ ହେଉଛି ବେନ୍ଥାମ୍ ହେଉଛି ଉପଯୋଗୀବାଦ। ମିଲ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ କଲ୍ୟାଣ। ପ୍ଲାଟୋ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ଓ ନେତୃତ୍ୱବାଦ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗିକତା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ନିରପେକ୍ଷ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା, କରୁଣା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ପରିବେଶ ଦାୟିତ୍ୱ, ଜବାବଦେହିତା ବା ଜନ ଜବାବଦେହିତା। ତାପରେ ହେଉଛି ସୁଦୃଢ଼ କରେ। ତାପରେ ଉଦାହରଣ କୌଟିଲ୍ୟ ହେଉଛି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନ, ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛି ନୈତିକ ଜନସେବା, ଆମ୍ବେଦକର ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଶାସନ, କାଣ୍ଟ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ୍ୟାୟ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର ଓ ବିବେକ, ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛି କରୁଣା ଓ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ। ବୁଝିଲା ନା, ଆଜି ମୁଁ ଗ୍ରାମାର କି ଅନ୍ୟ କିଛି ପଢ଼ଉନି, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ରହିଲି। ବୁଝିଲା ନା।